Mokana giri dunia ko bela ko kacha gado mama cha. Aye, ayo tela moya de lo moya te gavi. Na figi da figi jam, mo figi be yoro mina. Begi jam to ikumakana, ija hili be dugu mina. Ja hili sengala jam dugu bala ja figi be yoro mina. Begi jam to ikumakana. Bimote kumale udawa mi yo nyabo befo. Bimote. Fala mogo ya kunkadi. Kabi mogo ya de bana bi jamana mogo bi nega kichoro. Fala mogo ya kunkadi. Kabi mogo ya le bana bi jamana mogo bi nega kichoro. Ninga kila kusika yala ila. Ino fe mogo du chara. Kabolo kolo sigi muna do mina kaba. Ablay jabaki. Aye kila moya de do moya ye hakiliye. Netanga tasile mbale malu nama twanga mide ala. Aye twanga tasile mbale malu nama twanga mide ala. Furu kuye suitora ile kolo. Jigi ya ubana pepe u. Furu kuye suitora ile kolo. Suitora te furu la bile furu nyoko ma ube nyoko boroto la kaba egriye. Seliba dega ala domba dogo yala dine chayara. Aye twanga tasile mbale malu nama twanga miride ala. Aye twanga tasile mbale malu nama twanga miride ala. Kala sugadu. Allez.
Hey, Ablaye Jabate son jara. Ablaye Jabate yɛrɛ ka foli kuma ba be ani yɔrɔnin na. Volume ta la. A kulo b'a la kɔni. Dɔgɔ ko volume ta la dɛ. Ni volume ta la, a sɛbɛn ko volume ta la. N ka volume ko ɲɛɲini yani n ka na kuma daminɛ n'aw kulo tɛ ko la o fana man di. Volume ka ɲi yan. Volume ka ɲi. N bɛ se ka kuma parce que n ɲɛ bɛ dɔ la u ko volume ta la. Ni volume ta la a y'a fɔ n ɲɛna ou bien ni volume ka ɲi n ka tɛmɛ ni kuma ye joona joona. N bɛ se a sɛbɛn commentaire la ko c'est bon. Si ni volume ka ɲi si c'est bon. C'est bon aw kulo bɛ na. D'accord. Bonsoir. A bɛ dépend aw bɛ wagati min na. Donc aw y'aw sɛnsɛn ka na aw kana aw sigi Manden dagabana tapi kan. Manden princesse bɔra wulada in na. Fɔlɔkɔlɔ kɔni fɔlɔkɔlɔ tɔ o ye dalamaga de ye sa dɛ. Aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn. N'i ye layiduw di i bɛ to ka bɔ i bɛ na i bɛ layiduw timɛ. Donc n bɔra n nana sigi Ablaye Jabate yɛrɛ ka foli kumaba ba bɛ yan. A ye misigi kɔrɔmaw caman ba da. Ablaye Jabate yɛrɛ ba nɛnna nin ko in na yan koyi. Nin ko in Facebook sanfɛ Ablaye Jabate yɛrɛ a ta sɔrɔ la mais Ablaye Jabate i b'i fo i yɛrɛ ka foli kumaba ba bɛ yan sa. Donc o mana kɛ sa an b'an sigi ka ɲɛ. La force invisible, la main de Dieu, l'enfant de la rue, furufurutigi a kalaman ba tigi sa. Donc ko bɛɛ ye ko kelen ye a dan de don an bɛ ɲɔgɔn bolo. A ye mama k'ale wele ka na k'a kana sigi ko ka princesse ka kuma la mais ayi parce que minnu bɛ ka ko minnu bɛ fadenya ni senbolo ni tɛgɛbolo aw ka dɔ k'u la ne de ko fo n k'a yira Krokodil de Bole la k'a ka nkalon bila Krokodil de Bole ka nkalon tigɛ dabila ni kuma yɔrɔ minnu ye tiɲɛ Krokodil de Bole n'i bɔra k'o fɔ an t'a fɔ k'i ye nkalon tigɛ koyi an bɛ jɔ yɔrɔ la k'o kɛra mais ni yɔrɔ minnu tɛ tiɲɛ ye ani kuma minnu sɔrɔla contexte minnu kɔnɔ Krokodil de Bole i b'olu kumaw fɔ o contextew kɔnɔna la parce que kuma tɛ fɔ a yɛrɛ ma ten mɔgɔ tɛ baga a yɛrɛ ma ka téléphone ta ka mɔgɔ wele dɔrɔn ka kuma fɔ a yɛrɛ ma non i ye kuma o kuma fɔ Siko ka ko la kunun surɔ ne digɛli ne ye kulo ye min mɛn ne ka prévu ye min y'a ko la ni ɲɛkisɛ den filɛ ne bɛ bɔ ne bɛ yen yɔrɔ de fɔ k'o jɛ k'o bɔ a la pepepewu sinon a tɔ si o tɛ ne ka ko ye Siko i ye fila n yɛrɛ ko filasaw i ye maraka hɔrɔn yɛrɛ de koyi a kulo bilen awɔ kɛ ne yɛrɛ mɛnna n ka hɔrɔn ɲɛ la diɲɛ kɔnɔ kɛ a ye kuma fɔ ka diya tɛ dɛ ne ma cɛ ni ɲɔgɔnna hɔrɔn ye parce que hali n'a ye mɔgɔ faga hali ni Siko ye mɔgɔ kan de tigɛ n'i y'a wele k'ala k'i ye kan tigɛ n'a ye kan tigɛ a b'a fɔ k'a y'a tigɛ a ye min k'a la a bɛ jɔ yen yɔrɔ la o hɔrɔnya de a bɛ daminɛ ni yen yɔrɔ de i mana diɲɛ na tigɛ ko kɛ i b'i jɔ a la ko awɔ ne ye nin kɛ o de kama ne mana kuma mɛn fan o fan fɛ ne b'a yɛrɛ ɲininka fɔlɔ karisa i ye nin kɛ yan n'a ko awɔ n y'a kɛ dɔrɔn a y'a kɛ wa n'a ko k'a ma ko min kɛ fana kɛ o ma kɛ koyi o tɛ ɲagami yan nɔ wa o mɔgɔ tɛ o tɛ e ka ko kɛlen yɛrɛ Krokodil e y'o fɔ e m'o fɔ Krokodil o tɛ e ka ko kɛlen Krokodil de Bole ko a tɔgɔ aw ye Espagne taga min kɛ sisan k'a y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko mun na aw ma taa n'a a ye a fɛ Espagne Krokodil de Bole e n'i ka diɲɛlatigɛ cɛ a passera ten tɔ de 1 jama yɛrɛ bɛ dalajɛ yɔrɔ minnu na fɔlɔ Siko tɛ taa yen yɔrɔ la o yɔrɔ ninnu man d'a ye fɔlɔ bɛɛ b'o kalama an k'o yɔrɔ fɔ k'o bɔ a la bɛɛ b'o kalama jama bɛ dalajɛ yɔrɔ min na k'a kɛ jama dalajɛba ye e yɛrɛ tellement que Krokodil de Bole bɛ kuma a bɛ kuma f'a bɛ tila k'a yɛrɛ sɔsɔ quoi madame Mito tellement a bɛ nkalon tigɛ a yɛrɛ kelen b'a yɛrɛ jaabi a ka kuma kɔnɔ ni mɔgɔw b'u sigi k'a lamɛn a yɛrɛ kelen b'a jaabi o don a ka video dɔ in kɔnɔ Krokodil ko ale ye delila ka Siko invité k'a kana dɔ ka fête la Paris yan k'a ko ale ma a bɛ na mais a ma na parce que jama bɛ dalajɛ ko la o nali man d'a ye jama yɛrɛ bɛ kɛ ka yɔrɔ fɔ a tɛ sɔn ka taa yen yɔrɔ ninnu na effectivement appel tɛmɛni i ni Siko ni ɲɔgɔn cɛ aw ka Espagne kuma la mais kuma sɔrɔla min fɛ Krokodil de Bole e m'a ɲɛfɔ dɛ e de da ko a ma k'aw bɛ k'a k'a dɔ ye k'a tɛ ka ale ka aw bɛ k'a k'a dɔ ye mais Siko tɛ ka a ka dɔya yira aw la komi k'a yira k'a n'aw ye kelen Siko tɛ k'o yira aw la Siko non o tɛ i yɛrɛ ɲuman a b'a f'i ma ko garando de nɔ i yɛrɛ ka kuma de to ye a k'i ma ko non ko o tɛ ko aw yɛrɛ bɛ ko caman kɛ kuma dɔ la ale yɛrɛ fana tɛ bɔ a kalama a voir i b'a fɔ ko kɔsani na aw ka guide nana aw tun bɛ Espagne aw kala ka bɔ Espagne aw kala ka na sur Paris ale tun tɛ foyi kalama la mɔgɔ m'ale wele k'a fɔ ale ye fɛn fosi ma ɲɛfɔ ale mais c'est très normal n'i taara fɔ mɔgɔ ɲɛna ko karisa ko ne bɛ ka e kɛ ne dɔ ye e tɛ ka ne k'i dɔ ye mais n'i y'a sɔrɔ a tigi ka ko dɔw bɛ kɛ i tɛ minnu kalama ou bien i tɛ minnu dɔn i b'olu fɔ a tigi ɲɛna c'est très normal a kuma n'i fɛ ni o yɔrɔ sensi de Krokodil de Bole ani k'i k'a ta k'a turu i yɛrɛ la o tɛ kelen ani ko n'aw bɛ ka taa voyage la n'ale ma tɔgɔ ko ka taa voyage la o tɛ kelen ye a b'a ka baara bila a bɛ taa mun ɲini Espagne aw nɔfɛ sisan sa a bɛ n'a ka baara bila o a bɛ taa aw kun nɔfɛ Espagne mun de la
ni aw te barala ni temps b'aw bolo ka taa Espagne taga la aw bɛ se ka taa Espagne taga la ci tɔw la ka taa nɔ aw bɛ se ka taa Espagne taga la mais ale bɛna ka ci bila sisan ka tugu aw kungo ka taa Espagne mun de den kelen kama baara b'a bolo a bɛna taa mun kɛ a bɛ taa yɛrɛ jamalen ko mun de den kelen kɛra krokodil de bole ko mana gan cogo cogo kuma mana ɲagami cogo cogo a b'a kɛlɛ kɔni nana nɔ ko Malika ko kɛlɛ i nana ko Malika u dɛsɛra Malika la sisan sa u nana ni stratégie sugu bɛɛ Malika ye finma ye ɲɛma sɔrɔ la Malika ye jɛma ye ɲɛma sɔrɔ la kaba ye Malika ye ɲɛma sɔrɔ la sakajan ye Malika ye ɲɛma sɔrɔ si la sa sisan o bɔra o bɛɛ la u nana ka n'u ɲɛsin Sigo ma e tile kelen e ma deli ka Sigo gɛrɛ i yɛrɛ la parce que e b'a dɔn k'o tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye alamasa aramani krokodil de boli mɔgɔ bɛ sa komi ko ma deli ka kɛ e ma mɔgɔ yɛrɛ ɲini ka gɛrɛ i yɛrɛ la n'o yɛrɛ tɛ o i ko fana ko o nana o y'a kɛ tan tɔ a ba la o tɛ bali e la parce que n'o ye ko fɔ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ bɛɛ ma krokodil de bolo an mana fɛn fɛn kɛ Facebook in sanfɛ an y'a ye de la koyi e de fɔlɔ la an bɛ kɛ e la dege de koyi an mana ko kɛ an ye de yala a nafa Facebook in sanfɛ yan nɔ k'e ba taar'i fili Ayidara senkɔrɔ ka yɔrɔ bɛɛ kɛ delili ye Ayidara senkɔrɔla la ka delilikɛlaw ni funɛtigiw wele ko ka kule e ko yan nɔ ko tiɲɛ tɛ k'e ba kun tɛ k'e ba de ma t'i fili Ayidara senkɔrɔ ni fini nafanw fana ma Facebook in kan n'an ko k'o tɛ anw ɲa an ye kojugu de kɛ an ma kojugu kɛ dɛ o tɛ kɛ kojugu ye bi krokodil de boli o tɛ na kɛ kojugu ye sini fana mais ni mɔgɔ hali n'aw ye tile kelen ɲuman ta ɲɔgɔn ye ka jɛ kɛ wallahi bilahi n'aw kɛlɛla krokodil de boli hali n'aw ka kuma ma bɛn ɲɔgɔn ma i bɛ bɔ i bɛ n'i sigi hɔrɔn kɛnɛ kan a tigi ye ɲuman min k'i ye i b'o fɔ juguman min tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ segin k'o fana fɔ e yɛrɛ ni Sigo ka fɔ ɲɔgɔn kɔ yɛrɛ ka daminɛ yɔrɔ min na ne bɛna nin kuma nin fɔ caman sigilen bɛ to a ka salon kɔnɔ sisan caman sigilen bɛ to a ka te b'a bolo sisan u ja bɛ tigɛ caman sigilen bɛ to sisan ne bɛna nin kuma in yɔrɔ tigɛ sisan u dabali bɛna ban pepepe u b'a ko mɛlɛkɛnin ye nin kuma in bɔ min mais mɛlɛkɛnin bɛ tiɲɛ de fɔ aw ka video ko ninnu bɛ daminɛ kuma min na ne tun tɛ video kɔnɔ dɛ parce que ne tɛna nkalon tigɛ ne tun tɛ video kɔnɔ mais an bɛɛ tun bɛ video suit donc video tun bɛ kɛ cogo min na Facebook in kan an bɛɛ tun b'a y'an ɲɛ la an tun b'a suit fo n'an ye nkalon de tigɛ krokodil de bole i ni Jeni Gojan ka attaque nana daminɛ Facebook sanfɛ yan mɔgɔninfin bɛ sa i ko komi ko ma deli ka kɛ i ni Jeni Gojan ka attaque daminɛlen Facebook sanfɛ yan nɔ siɲɛ fɔlɔ aw ye ko sugu bɛɛ kɛ k'aw tante aw ma se denni na aw bɔra ni ko ye muso bɔra ka na nana o jaabi i ka PDKba Jɛnɛba Jan ninnu welela ka na Jɛnɛba Jan ninnu bɛɛ bɔra ka n'u ka kɔkɔyaw bɛɛ kɛ o bɛɛ la Jeni y'a yɛrɛ défend mais pour que Jeni ka se ka fɛrɛ minɛ dɔɔni aw taara appel kɛ aw ka cour secours aw ka pinɛ secours min labɛnnen b'aw bolo banani machine ni fɛnw na aw taara aw ka pinɛ secours ɲini ka na Sigo bɔra ka na frappe fɔlɔ kɛ a ma jan si ye dɛ o wagati ni y'a sɔrɔ ne digɛli n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn o ma jan si ye mɔgɔ kulo bɛ ne la nin yɔrɔ in na ni Sigo kun y'a nin a wagati n'a tigi kun bɛ ko Sigo kun ka d'a tigi hali dɔɔni bɛɛ ye Ala ta fɔ Sigo ɲɛna a wagati parce que muna n'aw ye muso fila ye kɛlɛ la a ye musow to yen u k'u ka kɛlɛ kɛ cɛ sen don yɔrɔ tɛ musow ka mankan na aw bɛ musow to yen u k'u ta de kɛ mais Jɛnɛ madame krokodil de bole mito mama kale e ka problème ye jumɛn de den kelen ye Facebook in sanfɛ ni mɔgɔ bɔra ka attaquer i ɲɛ bɛ video kɛla fɛn fɛn la min bɛ k'u encourager ni ma bɔ ka soutenance k'a ye wallahi bila a b'a dinɛ tigɛ i la ni ne tɛ mɔgɔ t'a yɔrɔ fɔ aw ye ni ma bɔ ka soutenance k'a ye mɔgɔ dɔ ka bɔ dɔrɔn ka kuma dɔ fɔ a tigi ye kuma ɲuman de fɔ a tigi ye kuma jugu de fɔ a ye aw fɛn fɛn b'a kɛrɛfɛ aw fɛn fɛn bɛ video kɛ au nom d'elle aw b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ aw ye nin ye Ala ta di ni ma bɔ ka soutenance k'a ye video la ni Ala a b'a tigɛ i la hali n'i ka appel donna a kunna a b'a dinɛ tigɛ i la wa a t'i ka appel yɛrɛ ta a b'a dinɛ tigɛ i la yɔrɔ Sigo bɔra k'o attaque in kɛ o attaque kɛ yan nɔ Jeni Gojan kama o la Jeni Gojan bɔra Jeni Gojan ye kangari da ye k'a dɔgɔnin wa a den bɛ kɛ Sigo ye o video la an fɛn fɛn b'a dɔn bɛɛ ye Ala ta fɔ ye Sigo sigilen bɛ yɔrɔ min na a kelen de ni Ala sigilen de yen nɔ a kelen de bɛ Ala bɛ k'a filanan ye ne bɛ ka kuma min fɔ a b'a dɔn tiɲɛ de don tellement que ne digɛli a ye video ye ne tɔɔrɔ ne m'an da don a da yɛrɛ la ka kuma kɛ ma kelen ka wele a yɛrɛ nana k'a b'a yɛrɛ expliquer n ye ka nin kuma in tante ne bolo o bɛ kɛ don min na a donni kama Jɛnɛba Jan kun tɛ ka hali a ka appel ta hali Jɛnɛba Jan kun bɛ ka wele ne de taara téléphone di Jɛnɛba Jan ma a don o y'a sɔrɔ n bɛ Malika famille fête kɛyɔrɔ la Jɛnɛba Jan ye téléphone minɛ a kɛra o wagati ni kumali la o y'a sɔrɔ Jɛnɛba Jan bɛ ka a négliger parce que u b'a labɔ de n'u mago b'a la kuma min na de u b'a labɔ ka n'a utiliser Jɛnɛba Jan ye téléphone minɛ an taara an ka téléphone minɛ Jɛnɛba Jan na o yɔrɔ la a ko ne ma ayi mɔgɔ bɛ ka n tɔgɔ cɛ dɔrɔn ko karisa ne tɛ nin kuma kɛ ni e parce que nin ko film banna donc deuxième tour la u nana tuguni ka na Gojan attaqueli daminɛ o ko k'a ka bɔ ka video kɛ a ma sɔn ka bɔ ka video kɛ depuis yen yɔrɔ de la
depuis yen yɔrɔ de la o ranking de be crocodile de bole kɔnɔ crocodile de bole sɔrɔla k'i samali dabila ka bɔ Chico la depuis yen yɔrɔ de la ni ne tɛ mɔgɔ t'a yɔrɔ ninnu fɔ ne kelen de be dan kaburu kɔnɔ ni nin yɔrɔ in kuma tɛ tiɲɛ de parce que a ma bɔ bilen tuguni ka intervenir Godian jeni ka kɛlɛ la aw hakili b'a la don dɔ u taara ɲini ka na k'a ka bɔ ka kuma Godian jeni ka kɛlɛ la a ko k'a tɛ intervenir a la tuguni parce que a erreur min k'a fili la a t'a ɲɔgɔnna fila kɛ u y'u tugu ka taa ka video kɔrɔ ta ka na ka taa jouer Jɛnɛba Jan ka page kan a kɛra bɛɛ ɲɛna Facebook in kan ni ne ye nkalon de tigɛ u segira ka taa a don su ne kɔnɔ k'a segira ka bɔ ka video kura de kɛ ne fo tasuma bɛ yɛlɛ ne kunkolo camancɛ la Jama video kura kɛ o taara ka video kɔrɔ in de wɔgɔbɛ ka na ka n'a bila Jɛnɛba Jan ka page sanfɛ direct la hali bi Chico mɔgɔ ɲɛci kun t'aw ye mɔgɔ ɲɛci dɔ wɛrɛ kun t'a la parce que bɔlɔbu kun mana wuli ou ka collectivité des rassembleurs on ne sait pas quoi délégué par les guides qui a sa tête on ne sait pas placer où là ou ka mangan de kun mana wuli pour que u kun ka ko in trophée ta Facebook in sanfɛ Facebook jama a yɛrɛ ye o ko prévenir ne bɛ ka galon de tigɛ ou bien ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ fo Chico ka intervention bɛ na ni mun ye ni Chico mana ni o tigi ka prévu farapanti dɔ ye Chico n'a dabara bɛ na sa yɔrɔ aw yɛrɛ b'a dɔn dabo o fana kunna sa ayi n bɛ min f'i ɲɛna o tɛ musokɔrɔba ni fan ta sɛgɛnnen kunna yan fɛ o bɛ sɔrɔ ka na para banɛni ka mɔgɔw denigrer ala ye da dɔ d'a ma n'a y'o gei la sa diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a ye kuma dɔ fɔ a ye ji dɔɔni min ji dɔɔni diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a ye kuma dɔ fɔ donc o de min kɛra dɛ Chico ma intervention kɛ Godian jeni ka kɛlɛ la min kɛ dɛ depuis yen yɔrɔ de la ani o ka appel sumara ɲɔgɔn bolo ani o ka appel tigɛli dabila la parce que muna o ma bɔ ka intervenir Godian jeni ka kɛlɛ la a tɛ bɔ ka intervenir bi a tɛ bɔ ka intervenir sini ni musow bɛ kɛlɛ la a ye musow yɛrɛ dama to ɲɔgɔn na u k'u expliquer aw de kun bɛ ɲɔgɔn dɔn aw de y'aw ka jɛw kɛ ni aw bila ɲɔgɔn na aw yɛrɛ de b'a ɲɛfɔ non f'a ka PD kɛ bɔ f'olu bɛɛ de ka bɔ n'olu bɛɛ ma bɔ k'o tigi dénigrer k'o déchirer k'o kɛ photocopie faux billet ye k'o ta k'o bila an fɛ k'o fili an fɛ n'o i ma baara kɛ a b'a dinɛ tigɛ hali o fura tɛ n'a y'i jabolo crocodile de bolo i sigilen kulo bɛ ne la i b'a dɔn ko nin yɔrɔ in na ne tɛ ka nkalon tigɛ nin ye temps de ye dɔrɔn mɛ tɛ nin yɔrɔ in cɛ ne tɛ nkalon tigɛ parce que nkalon tigɛ yɛrɛ maloya bɛ ne la wa ko ka taa ni Chico ye de ko jamama yɔrɔ ni fɛn ninnu n k'o fɔ ye ka nɔgɔ b'o la jamama yɔrɔ fan si man di Chico ye jama bɛ dalajɛ diɲɛ na tigɛ yɔrɔ a b'a fɔ ko ne digɛli de y'a fɔ n ɲɛna o man di Chico ye a tɛ yen yɔrɔ ninnu tagali fɛ parce que hali u y'a invité a jama dalajɛ min na olu de ka équipe fɔlɔ y'a kɛ o siya sɔrɔ ne tɛ video kɔnɔ dɛ ne y'olu bɛɛ ye de kɔfɛ n y'olu video ye a ɲa ye yan u taara filmer yen kɛnɛ kan a ka bɔ fɔlɔ a ɲɛda fɔlɔ ka bɔ a sɔrɔla olu k'o de fɛ n ko adamaden nin de ka jugu i ma i kɔnɔ ko mɔgɔ min b'i fɛ dɛ i janfala bɛ b'o mɔgɔ fɔlɔw de la n ko o jamani min kun dalajɛlen don u y'a nɛgɛn ka na k'a kana ko mɔgɔ bɛrɛ tɛ kɛ kɛnɛ kan ye k'u damadɔni dɔrɔn de bɛ kɛ ko mɔgɔ si t'a filmer ko wa ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ n'a ɲɛ dɛ n ko mɛ n ko kɛnɛ kan mɔgɔ sɔrɔla ye mɔgɔ min y'a filmer a ka janfali fɔlɔ bɔra o groupe kelen de kɔnɔna la o kɛra bɛɛ ɲɛna Facebook in kan ne filɛ nin ye ne ka sira tɛ mɔgɔ ka vie la ne tɛ mɔgɔ ka ko juguya ne ɲɛ ye min ye ne b'o de fɔ wa ni ne ye mɔgɔ ye ko bin bɛ ka k'a kan yɔrɔ min ko tɛ tiɲɛ ne b'o yɔrɔ fɔ k'o bɔ a la n da tɛ ci n kun tɛ pɛrɛ bon Malika yɛrɛ la force invisible la mère de Dieu l'enfant de la rue furufurutigi a kalama ba tigi crocodile de bole ka hɛni wulila ne cɛ yɛrɛ nɔfɛ mun de kama di ko fo n'a tɛ sɔ la baya ya Hayidara de ala minɛ de ko o ka langolo photo ne dala kuma tɛ parce que a bɛ kɛ ne kɔrɔkɛ kɔrɔba de ye soit ne tonton y a rien à dire donc o ka mana ko ne da don yɔrɔ kuma tɛ ko fo ni Malika de t'o video de ta k'o bila Facebook sanfɛ mais ne ko parce que mun de kama o doni kama u n'o kun tɛ hakilina kelen na ko mun de kama o doni kama hakilina min kun b'ale sogodogo la a n'o hakilina min kun bɛ Sɔla la o hakilina tɛ kelen donc fo Sɔla ka la maloya de k'o lebu de ta k'o de bila Facebook kan n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn ko le lynx bɔra a y'a expliquer cogo min na cɛ o cɛ ye kuma fɔ k'a mɛn Sɔla b'a dɔn ani ala cɛ a ye chambre min fɔ kun ye tiɲɛ ye a ye numéro min fɔ kun ye tiɲɛ ye a ye hôtel min fɔ kun ye tiɲɛ ye yɔrɔ kuma dan o ye n'i ko ne ma sisan nɔ ko Fima e den ni kalabanci i kun jɔlen filɛ nin ye carré tour de fer kɛrɛfɛla la n'i ye Ibizi min ye tour de fer kɛrɛfɛla la i kun bɛ Ibizi in kɔnɔna la i ma dɔn o ma dɛ i ko digɛli k'i kun bɛ chambre 250 kɔnɔna la dangadenya de bɛ ne kɔni ne b'i sɔsɔ ni ne b'a dɔn k'o don ko ne kun bɛ tour de fer kɛrɛfɛ o tɛ Ibizi min bɛ ne kun b'o kɔnɔ wa effectivement ne kun bɛ chambre 150 kɔnɔ ne b'e sɔsɔ ne t'e sɔsɔ ko o de t'ale bɔ dɛ ko parce que ko kɛlɛ de wulilen don Facebook kan dɛ parce que ko Sɔla n'u tɛ kumakan kɛ la ko fo ni Malika de tɛ o ka o mana video de ta k'o bila Facebook kan wa an tɛ bi an tɛ sini dɛ hali sinikɛnɛ kɔfɛ an tɛ Malika famille o bɛ mɔgɔw labɔ fili la
ka kuma ɲɛnɛma fɔ mɔgɔw ye ka adamadenw bɔ ɲagamina mais an tɛ na de ko fan k'i langolo ne ta k'o bila Facebook kan o t'anw ka baara ye olu de ka baara ye an ka baara t'o ye Malika famille fan si t'o kɛ wa an tɛ n'o kɛ ko prévu fana de fait que Malika ko k'a t'o de bila dɛ Malika ka haine daminɛ kun filɛ n'a dusukun na c'est pour vous montrer Facebook jama bɛɛ de quoi Crocodile de Bolé est capable quand il s'agit seulement ni mana comme nous filɛ ni Facebook sanfɛ n bɛ bois fɛ n tɛ bois fɛ n bɛ sunbɛla fɛ n tɛ sunbɛla fɛ de quel point elle est capable jusqu'à quel point elle est capable d'aller pour seulement k'a tigi la humilier quoi est-ce qu'aw bɛ ka kuma faamuya est-ce qu'aw bɛ ka kuma faamu ne ni dɔ bɛ mankan kɛ Facebook sanfɛ bi i n'a fɔ par exemple ne n'ale yɛrɛ tɛ mankan na an bɛ hakilina ko kuma de la dɔrɔn mais a bolo ko ni I nana n'a lebu ye sisan ka n'a di ne digɛli ma ko bɔ parce que a ye nin ko ninnu kɛ n y'a ni cɛ dɔ tɛgɛ ta yan fɛ ou bien a ka vie dɔ filɛ nin ye nin y'a ka nin yɔrɔ in de a prévu filɛ nin bɔ I ka prévu yira ko ne digɛli b'a kɛ yan ne ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ ne t'a kɛ mun kama parce que I bɛ kuma mɔgɔ fɛ ka mɔgɔ la faamuya mais adamaden lebu I tɛ na n'o ye ko f'i k'o de yira mɔgɔw la pour que ka mɔgɔw la convaincre n'o ye n'i y'a ye mɔgɔ la mɔgɔ jugu ka baara de don n'i y'a ye mɔgɔ la mɔgɔ ŋaniya jugu ka baara de don n'i y'a ye mɔgɔ la a tigi laban tɛ ɲɛ karisa I jugu ma ɲi I bɛ ta o ye tiɲɛ ye mais karisa n t'i to yen fo fɛn min b'i kɔ fo n k'i nin langolo de ta k'o yira mɔgɔw la ka mɔgɔ tɔ tigɛ aw tun bɛ lebu jumɛn kɔ sɔ la kɔ Facebook in kan ka tɛmɛ nin kan an ka mun t'a dɔn ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko dɔ bɛ silamɛya kɔnɔ k'a tɔgɔ ko mun t'a ne digɛli tun t'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ silamɛya kɔnɔ k'a tɔgɔ ko mun t'a ne tun t'a dɔn mais pour que o ka dɔn k'o bɛ ka exister vraiment an y'o dɔn sɔ la ko gɔngɔn de senfɛ parce que tellement u ye sɔ la sɛgɛn k'a sɛgɛn a sɔ la yɛrɛ tun t'a la a bɛ min fɔ tuguni sɔ la yɛrɛ nana sa ka n'o kuma ɲɛfɔ yan arankini ka tugu sɔ la kɔ ni n y'a sɔrɔ n b'a ci n b'a faga jɔnni don k'olu ka événement mɔgɔw de don sinon an ta ma se yen yɔrɔ ma dɛ an ye sɔ la ɲɛfɔ de mɔgɔ sugu min don den qualité degré sugu min don Malika famille o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka tɛmɛ mais k'a tɔ kɛ arankini y'a nɔfɛ juguya kisɛ bilen o kun ye olu de anw kun tɛ parce que ale de kalekan kɛra ko fo Malika de tɛna ni sɔ la ko o de mɔgɔ langoloya video in de bila Malika ko k'a t'o bila dɛ ko wa ko wari de dira wari ko in kuma bɛɛ daminɛ ko wa ko wari de dir'o ma pour que o k'o datugu ko de y'a to k'o y'i datugu kan parce que o ye wari de minɛ Malika bɛ mun fɔ sɔ la ka wari ɲɛna sɔ la b'a dɔn a n'a diɲɛnatigɛ n'a muso n'a denw cɛ Malika ma dɔrɔmɛ kelen minɛ a la mais Malika t'o bila parce que an ka hɔrɔnya t'an permettre k'an bɛna mɔgɔ langolon de bila pour que ka mɔgɔw lasɔn an yɛrɛ ye non an bɛ bɔ ka kuma min fɔ ni y'anw ka kuma lamɛn ni nkalon b'a la ou bien ni tiɲɛ b'a la kuma fɔ cogoya yɛrɛ fɛ I b'a mɛn mais kuma wɛrɛ kɛla kana bɔ kuma in kɔnɔ parce que mɔgɔ donna ka taa kuma a Crocodile de Bolé fɛ nɔgɔya la karisa I bɛ ka kuma min fɔ Malika ma kana taa ni kuma ye ten tɔ kuma ma ɲi ten tɔ degré la an ni ɲɔgɔn cɛ Malika ye mun de k'i la a ka bɔ ni video ye bi sɔ la b'an ka yan f'an k'a détruire f'a ka détruire de aw yɛrɛ b'a dɔn a bɛ détruire de an ka jamana tɛ to mɔgɔ langolow bolo tuguni an ka jamana tɛ to dɔlaminaw bolo tuguni an ka jamana tɛ to jouet-minaw bolo tuguni alors que o giri yɛrɛ ɲɛ tɛ yɛlɛ ne groupe yɛrɛ bɛɛ ci k'a lɛ mɔgɔ min tɛ dɔlɔ min a la ni min tɛ jouet min a la aw ka dɔgɔ ni ne tɛ mɔgɔ t'o yɔrɔ ni ninnu fɔw ɲɛna an ka jamana tɛ t'u bolo hali sini an ka jamana bɛ t'u bolo hali sini ŋɛnɛ an ka jamana bɛ t'u bolo hali sini ŋɛnɛ kɔfɛ an ka jamana bɛ t'u bolo e da ka dɔgɔ la ne da ka dɔgɔ la e tɛ mɔgɔ min dɔn o fana da ka dɔgɔ la bon donc o kelen de don donc ani o ko o balawu no o mankan ni I bɔ n sen kan I bɔ n kun kan o daminɛna ten de sinon bɛɛ b'a dɔn ko Sigo ye ko labanna ye o bɛɛ b'a dɔn ko ni Sigo ye ko min daminɛ k'a bɛ taa n'a y'a dan nɔ I ko Sigo ko o filɛ nin ye nin min na o nana humanitaire daminɛ mɔgɔ y'o ta ɲɔgɔnna daminɛ sisan a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso dɔ kun jɔra k'o tigi tɔgɔ da o la ne ko madame Crocodile o e yɛrɛ dun komi sa a ma fɔ k'e de collectif des gens réunis à la fin dɔ tiriki-taraka ta k'o créer sa wa ne ko e ye mun de dayɛlɛ e b'i compter Sigo ma Sigo ɲɔgɔnna denmisɛnnin a nana o a y'a ka humanitaire da la hali sini ala filɛ yɔrɔnin min na bi a ka humanitaire a b'a dɔn association k'a fɔ k'a kɛlen don ka association ba yɛrɛ dayɛlɛ Bamakɔ ma association ba dayɛlɛ koyi n'a ye fantani min ka ko mɛn dɔrɔn a b'o ni ta k'o bila a ka page kan a b'o kuma ɲɛfɔ ni wari min sɔrɔ olu la n'a bɛ min bila ka taa di olu tigiw ma a b'a bila ka taa di olu tigiw ma hali sini a b'o kɛ mais ko ka a tɔgɔ hôpital dɔ de dayɛlɛ k'o tɔgɔ da Sigo la o kuma a kɛra Gabriel Touré de kabako tɛ nin ye sa wa Sigo ta sera Gabriel Touré degré de ma mun hôpital an ma tila an ka Bamakɔ mɔgɔ kalamaw tɔgɔ dali la an bɛna taa an ka hôpital de ta ko ka t'o tɔgɔ da e la ou bien mɔgɔ la ou bien ka kuma a tɛ da la bi a tɛ da la sini awɔ n'a yɛrɛ ye baara kɛ a bɛ hôpital dayɛlɛ e yɛrɛ min o k'e ye ko dɔ présidente directrice ye e ye mun de dayɛlɛ Mali la la question reste posée e ye mun de dayɛlɛ e yɛrɛ ye mun de dayɛlɛ e bɛ n'o fɔ n ɲɛna fɔlɔ an k'o mɛn e yɛrɛ bɛ gidi min yɛrɛ kɔ hôpital dɔ de tɔgɔ dara gidi in na wa
Ouwe monument de jora ko gidi nga monument flena o teke anga babako ko nta teke. O monument te join. Wali shininge. Monument ta bolo bi, monument ta bolo shini, demisani fitini ne do, amado anga 31 ngono folo, aywa, kele ne do. Ali shini, amse ga réalisation do rega mite ni shi, amse ga baraga hôpital dele mais si ça n'était folo ko. Femme d'amne quelques années, okmala munkera. A donné le yankoto de femme, ta mo hôpital de la ta de la biata de la chini. Moumé réalité hôpital de la, ane hôpital du même go crocodile de bolé. Aw munu sigle me ana ajo ay tien fo. Oni ala cha hôpital do to me go crocodile de bolé anga jidoni mi. Jayo manga me, mo shimo me. Wa ma hôpital da leke, amika gidi manga me kay fende leke. Wasi ko ka ta de la bi ata de la china be war munu soro kay. Abika ka humanitaire mi nga boke wali china baga pede ko kelela. Ali shini ama klara pede go kala ni pedo do go dossier dama abe bona pede si sa ali shini chekele mi jora ka ni jo Facebook sanfɛ anga pedo to ku goshi anu be nyogon chika gini kuma ba to ku goshi anu be la ni nyogon anu be jigin nyogon shigo de igo ko ko jelu be aba dado jelu ga kuma la mu me shigo bla abe tani nge jelu la jelu ga barade so ko mara fe nu wilo ko nam so se na tege mne ka tano ye u ba ke kule ye est ce que shigo be se ko ka ambe se ka jeli yake ku antina jelu to ko ta ko do ni kele na shigo ni jeli mu be nyogon o jelu ba don uni shigo be nyogon na kumi na o e ta don me olu bo don bi de e a do ko shigo bo affaire na Facebook kan wa bi de a don ko shigo be ni bela Facebook e kuma do ko ni jugo mbebe shigo la de jene crocodile de bole kunu ni kuna shinde che ya do ko ni jugo mbebe shigo la sa sino e tuma ni jugo nshi e kuntara ko ni shibala e kuntara ka be ni kalabanchi ya nshi kesa e ni be de e fe ko kuri ko ble bole akante ale de do aya be kesa de obanu olu de che ayi ni minere asusangaro be ta fore si se beno jelu ki tere note e aya kuma lo mune ma boki siga page sanfe ko fara asula fala alisa ko tra wari mine safila ngani safika di ebe mundo okola ite fe mundo ise molula madame mito awa tara mine nina aya bon na tra na ebe mundo ala ite fo yola bire ya roka be go bega wa be go bega ke ano jelu be no la liti mi o jeli ko la ka abo liti fana ka shina ba ka shiningene nu be na la ka banke nu ye million dike nu ye milliard dike bebi ta dem na ka blega du fani ngono ko o yele ba tanu mi no ko niveau nu na ka blega ko poshi ko no ko kan ta kala ma ne war ni nu mi na chukani nu fo nyina bebe mi ne tintori ko fe kungulo ni bora video la no be se ka doni fo ke e kono ko nyeda imboku ye gansani a kono kana o si ga o yega be gansani ngo war nu ne be nyini na ko ni na ka bla poshi ko no ni ne tem ko ta ro ni au bega o fenu bobulu wo kono wake ayo ke bia o ke shinle si ko continue na ko ni mi be se ka nyon wisamba dia si ko no o jeli nunge anu bebe klak aja anu bebe klak ku gwa nunge parce que au fin fond mo jugute abaka ko mi aba ko kuma la na boro la le tate jugu parce que mo jugu tate jugu are don ni ya bi iga jeneba jani fon sera ka piéger parce que il n'a pas de rancune il garde rien au fond de son cœur. Oui. Parce que Djeneba Jan kanu naturellement mais Djeneba Jan mi me Djeneba Jan du sukuna Djeneba Jan de bodo. Nganya mi me Djeneba Jan du sukuna. Djeneba Jan du su finendo. Djeneba Jan ni finendo. Ni ne teka Djeneba Jan jugo foye Franci pedega ba Djeneba Jan. Ni ne teka foye mo chite se ka Djeneba Jan jugo foye na fone fiman kele. Ni nyoro ni foye be ni nga ko nga do Djeneba Jan go kuma la sande sani. Parce que pede olu na on de bebe. Muso jugo de be pede la ni na fora ko pede chem ni muso jugo bula be fo de ma ko pede donc Djeneba Jan o ya enterre muso de andaka wuli de do ambele me balo ke nyon fe andaka wuli balma muso la kaw ne tere muso ne balmo ne dogonu ne koro I Canada mo la ki na jara ki bi ga telephone da ma de Canada mo la ka tigi ko mo nyene mano ibolo ki bi ga telephone singa ma bilay wara suri aw kana kede ni ne te ni ne fiman te ka fo yo mo ta yoro ni nunu nye fo nyina wa Djeneba Jan a degere nunu Djeneba Jan a degere nunu pede ka juguni muso ere ni pede ko ka be ko dato ila aka juguni muso parce que oluga tactique folle no na muso manu yere ta ambolo kame ko kalama ka temoluga oluba an clo chi ala ante bo kalama ne de nyana Djeneba Jan ma lillahi wa rasuli Facebook mo ay ni yoro ni na mere ni te mana kainde ni te kata kai ni ne sigi kuma la ne te mana kanfo ne de nyana Djeneba Jan ma lillahi wa rasuli téléphone tabulu de Djeneba Jan ta do abaka pisi do yoro la Franci pedege ba Djeneba Jan awake ne da atoko ko ye benyana na ma be mo kele ni do ne de nyana ma lillahi wa rasuli ala kama ka nga pisi bo nga téléphone kono ka ni Djeneba Jan ngo Djeneba Jan
Comme il ko fenti bolo ki be wole ga wole lu ka cha mogo mago bila. Ka nga téléphone pisi bo. Nga mali wole lan. Ka dama parce que ne ka téléphone koro de do. Ne ka photo ku me nga téléphone kono. Ka di Jeneba Jama. Ne ka téléphone ye 2 semaines nyama ne ka Jeneba Jam bolo sona bina dafa 3 semaines na. Ah, mogo mainde. Iba do ki yaklite mogo mina. Ki juya bo kono. I yaklite mogo mina. Ko atigi bi ko me fe ka fie Jeneba Jam nuga équipe la de poubiye do mubi kalel damne. Wati ni mina e aklitu la ko fen fo ite de poubiye don fola na ubi kalel damne wani Jeneba Jam do na do kono Jeneba Jam bi ga so filmi. Jeneba Jam bi ga so kono na fen be filmi. Ni dembi bolo muso bi bolo che bi bolo Jeneba Jam ba be filmi ka black na. Shini machine ni na tuna nyona ni ako chi ni go chin chongo chi. Abi chante noy. Ni ne temo ko ta fo ni na France pedege ba Jeneba Jam ka bara de wish. Ne ma nga téléphone di Jeneba Jam ne dalen do nyere la. Parce que ne yate fen jugula nga téléphone ngono. Ne te mana fen fushi bla nga téléphone ngono. Mo ko foli kante ne ga téléphone ngono. Mo ko conversation jugu fo ite ne ga téléphone ngono. Ne de nga téléphone ta ka di Jeneba Jam billahi wa rasuli ali nta nyi ngali kala. Ka kodi be dama est ce que o de la ka nime. Yoro mo ma dele ka nime tellement ngene kundali no Jeneba Jam. Tellement ngene ni Jeneba Jam kumbe siri photo yi kelen sanfé. Kuma la ne ni Jeneba Jam dale mege ali photo yi ga nyogon kerefe. Wallahi ni kundona ka ne ni Jeneba Jam sigilen soro. Na e kuma foko Jeneba Jam ere ga muso de ni. Tellement ngene ni Jeneba Jam kun kadi. Ne ni Jeneba Jam kumbe tanto de shi. Na e nyogon fama panga bari nyogona. Ni e Jeneba Jam be panga barakola. Fo Jeneba Jam ba foni makaka check se miseni. Ne ga deni nyene mani Jeneba Jam mene wole tento di. Mais mo maine ni no ko mo ko mo mai bilada ma de mai ni ala che Jeneba Jam ngani ya mai Jeneba Jam ngani ya be siga yerema aye kuma la mede Jeneba Jam ne dona ne ga téléphone ngono mais afora ne yana de ko Jeneba Jam mai ne ni Jeneba Jam o kai espion Jeneba Jam ga juguni espion Jeneba Jam e ko were mi nga juguni espion mais ala be ko la o te chien parce que mo ni fi ni ngani ya kan ibe ko ga ngani ya mi kama bilay ala bi sara ngani ya de la mo fana fo ye Facebook jama ka daka ne kelen nga téléphone di Jeneba Jam. Jeneba Jam dona ne ga téléphone be kono jaga ne téléphone dama instamina. Jeneba Jam dona ka ne ga video be nyengini ni mana video be ne kuna folo. Ante kalela de an kadi ko mi li. Iba foko li de be ne ni Jeneba Jam no nche. Ante kalela de an kadi ke oye jia dande France pedega ba Jeneba Jam ngoni. Nini nga jena tega cha dona. Ne ga photo ani nega video atra kata nega video belle ama mana video ino ku nete mana video taka blanga téléphone ngono otei Jeneba Jam dona nega photo kono na la sa sans faire fo duguma ka do nega photo kono photo jugu fana tene ku no problème bebe na photo jugu ku tene ku minga jugu ni photo jugu soro li ku na fana ni ka mana photo soro li ku na fana o de ga jugu nte che ku na unfurulente mbenga so menga pela mogo jurute nan jurute mogo la nini mogo mtukura nyongo oyenga kode maintenant sigi ko loro nu ndenye fo me oyenga kode Jeneba Jam ne fleka ne ko photo be transférer ka ta yere kuna aye kuma la mede mbalmal islam mogo ni fi minde Jeneba Jam ne ka photo be transférer ka ta kuna Jeneba Jam klara donner ka photo kono ala ta do munu yene koraka uyo munu yene ne tanti ure do sawa munu yene ne cousine do ne miro Jeneba Jam te fo yara Jeneba Jam on ne ka téléphone ta dron na mie ne o kara bolo ne bay Jeneba Jam o envoyer yerema ni Jeneba Jam mie na bolo sa ko ne ka mo da bo envoyer yerema Jeneba Jam flega ne ka photo envoyer kana yere kunati anya be photo la munu na Facebook kwa Jeneba Jam de ataka bonne ga téléphone ngono France PDG ba o la mo ni fimbe sara ngani ya de la an kunte kalela de wala an kunta ko BBC wan aka fo kambe kalante kalala de ambe argument ko kalala mais c'est pour vous dire que depuis nous be nyogoye domina depuis nous be nyogoye domina wala o be prevu nyini damne i toni nyela o wakati bela pour que doma dona nous ni sera nyogo mo be se ki neutraliser chogomina ni ne tem ko tayoro nunu fo nyina Jeneba Jam flag anega photo de black ana kuna ta mais Dieu merci mana photo tene kun mana video tene kuna wa Jeneba Jam fait boke abe mo keleni mo flatter mo sabate minga jugun horonya la ni mo mine kola mo were be anfi o de ka jugun Jeneba Jam ka nyama bilay wara suru ka nga téléphone di Jeneba Jam ne flane ga nega photo de ta bonne kuna sisane Jeneba Jam do ke ne baya yere Jeneba Jam do ke ne ni mo wero ya yere Jeneba Jam te kariya ka fo ka bo ta to blade mais Jeneba Jam me kla ko di mo were de ma France PDG ba o tigi go luta ko lubu chichi mais nous te fou ikene law
o ma ni fam ne ka sira fo ite na ne be bo ke sugu la koyi nga che o te min don ne maralen do fo ka do me nga mara bla rom na ne ba do ne be nga ko ke chugumna ne ba do ne be nga ko ta chugumna ne ba do ni mo me ko ke e bismillah nyere parler ko nyuma ni labene ne be mo la nyere photo la ko muni dengelen kera ko muni dengelen kera nga mana video o ma soro mo bulu e yere Jeneba Jan yi sieno ki bolo do Jeneba Jan ko sugu be kene no fe jigoro ni sienu araida podro ni tigi samara ni tigi ka dese ka sieno ka bulu ni mason Jeneba Jan me ni don préparer li de go me Jeneba Jan ne a fo nyeno mo ni finte Allah mo ni finte de me Allah de dun me Jeneba Jan ko be ne bolo me ama se yoro shi de ma folo o la Jeneba Jan ne te kuma ima parce que ama se yoro nu shi ma folo parce que ne to nyogona mo ngani ya juguye parce que ambe kuma mina bila ambe argument ko kele de la mais ama se le kanga na nyonga vie privée kana étaler sinon Jeneba Jan vokalu bene kuna billahi tallahi Jeneba Jan kalabanchi ya kuma bene kuna ni abla Facebook andungo o fente be Jeneba Jan la mais o te jo Jeneba Jan kere fetuguni mais ama se yoro la ne te nyogona mo arankini mawuye ne te nyogona mo juguye parce que nunga kuma te comme ko erede wambe kuma kele fo Shiko furada makoma delega dia Jeneba Jan. Mugo ko ere magon Jeneba Jan jien wono ka bako parce que Jeneba Jan me kuma mi fi kofe. Ani Jeneba Jan me kuma mi fi nyena ko kelente. Nema mugo ye ko mi ka di Jeneba Jan ali Jeneba Jan be ala korofo. Mugo de la ki tega bi kono ka di Jeneba Jan ma ko hon billahi wara suri. Wallahi billahi Francis pedega ba Jeneba Jan be mugo flom kele yo tigide ni ne tem ko ta yoro nu fo yi. Me femi na fate jugu yala. Femi dala ko ma jugunte ko yi. Ingani yala mais Jeneba Jan ete se ka sauna mo fe nyana ka da mun kama ka Jeneba Jan mo min de la ali dongele dakide ka I kanu adusukuna jele yala ka soro nyaga min tala de Jeneba Jan ki kanu adusukuna jele yala Jeneba Jan ni o tigi janfa a tigi tegala here bi kono ala tigi de la ka drome kelembo angani yala ka di ma Jeneba Jan fo ka jinye wuli mo tege here bi kono ete sola mo fi nyana we ala tai ko de bole fana ya to kuma la ko barka e ala di parce que oduna ne ma fa yansa wango barika e fleur ko aide ko barika te ala tay ko barika te mo fate ko barika te mo bate ko barika e ala de tay jena so ko dil de bolé mama kale e ma me doni ngelo da ko danga de mago nya murite ya iyo me ou vie ma me e ma me doni ngelo da ko danga de ka mago nya murite mori ba do ko luga moriya kono la tellement ngolu buka moriya do ani doni ngela anga bama na doni ngela ko doni kela boko hali ni danga de anya sholu makibe ta ku fe ite se oluma e mo mea wa barika e femini barika e nyini fende abe sorodi wa barika abe bo mo ba ani furu chedi la mo fie mese ko fie I bani fa ani ni korobara ki se furu degele mebe furu chemi mani barika sugu sabade be jien wono ala be nyini ngani yadi la islameya ngani yadi ala e janya di ni islameya jari ye ala be nye ma ki sutura ki kisi jinye lebu ma ki kisi jinye gere ma ko na koro fleni no ni mo ye jeke ni je manye obe fara bebe ta ko srafe sino na kanga na do ko koro kono ko fo do be ke ko koro kono de era tika fo kibita do shi ko koro la kana tapia donc mo temeto de retour fana be do e fana ka ko koro de kono kan taper no c'est très normal c'est vice versa e ga vogali ni ka kuma kan do soro la Jeneba Jan to ede o yo crocodile de bolé di miss de bolé o la ni afo ni ni o ka juguya suga o kelonte walay a vogalu be ne kuna mais fin do be ne ta jouer parce que nous nga jugune ne dun ta te juguya ne tay ka kuma de fuyo ba famu kunlo kono chugomina anga fara nyona nante benko la bega tiga strafe crocodile de bolé ko walay ni yoro foli malo abenela même ba fo akokan obe nyema o ba famu nga me kuma fo akokan parce que ne tsega ni fo chale ne fadi chale be ga ne mokedi chale ko kuma sugu fo ka jinye wuli boa ko kuma sugu te se ka boneda parce que boa be ga ne mokedi ne moke o ye mo mi ne fa soro ne fa ga ne soro donc kuma be kuma la ne te se go fuma crocodile de bolé ko boa ga video do be no ko o ba ale ka gidi de bolo ko no lu fe sendo na malla ko ni te ka daro lu ka ko no lu ga gidi o video bladien fedro ko e anga président tabane son excellence Ibrahim Boubacar Keita pardon vraiment nte do akono ba fo tangwa mais mo ka fam me fe ka video sugum fo mais nte do a video ko ma video ere to da kan parce que nega marate permettre ka fo tento chokoroba ma
ama degi chokoroba dogoyala ama degi koro dogoyala ni yonye ka koro min dogoyado eta le sera ma ambi dogoya ni yanye kama an dogoni an fa flamunu dogoya eta le sera ma ambi dogoya sinon ne te se go terme foti akun jigi dale morika kale ga gidi ko de ba le bulu koni ala sona ma na le sen tune no na kariyara son excellence Ibrahim Boubacar Keita la ki tege chuale kan ko dron photo o video mi bolu ga gidi bolo bo bla dien fait donc lu be la bla la wakbar eskay abe nunu jate mine ne de be ka kuma nye fo yi ay ko mine jate mine la nunu ni John ne jeke ya ka tigi murutira kata ku dola kele na nu sigi ko a jongala anga tani tigi nyini ngana ni bara ke anga groupe yi jonya yi bas ko makena États-Unis basi ga ya femme be gen grand frère di o murutira anga ta John Kelembora ko c'est un jeune anga ta nyini ngana kwa gidi ere boranga intervention do ke me basi e demsen ni bas ma femme ya ko me se kata bas nyini ka deligana non basi buru jala ko fane ni ko baneno e danga dene o teki occuper bala papier to bolo so to bolo muso to bolo ansengena anana bo basla depuis kuma kana bala babi ga essayer ka be intervention no yo ke depuis o wakati la tonton ga ya femme o ye ke spaghetti esa anana bola tonton Ivan o fana murutila tonton Ivan murutile o murutili ma dogo mo sila Facebook insanfia tonton Ivan murutila ne ngo ngoto Ivan be feka boliga boko ina ngome ngoto tonton ngota kali teke tanga to anga nyonga fam tonton ay tonton ko yante ay no gidi nana yoro ni kuma bla ni wa gidi che ishu de be boni nena ni nyogo no te ni ye che o che ni ye muso nu wa gidi bla plateau klena wala ba dato ila hali ni ngo ikana dan kuma ma ni makene ere nyogo na makara mo yi kuma la anga nyogo tiga nyogo dan ni ala gidi bi siriki dak go ka kuma datu ila ko koroni kere o frata al na ijabul uyo ni Ivan Bladretila ayi tellement ayi kuma la munumunu ni tonton Ivani ayi kuma la munumunu no esa fo yere ma da be bo kuma gono chugumna depuis no boro lo fana murutila ton Ivan ngo katala ango kamta nege ninga ton Ivan ngo ko yante katala ton Ivan fana willa dongo do clash no fana adamne I danga de ite mogo nye ifaye I se meta I muso tara kito be tanto de jugu sago ibe foro de fene ibe sana de foro iba ifa beneni ifa beneni o fana murutila go ko yante otara ara baba kamara lo lutama do go mogolo ono lu fana ta o muso o deun o be tanto o be tan o binadoga o sentara o bolotara o baba kamara ko ere la pour ko ere ko fana final ka tasa ne chere fana yi pank yi flow la sa les links o fana ma wolo la o les links de fana yi pandron kasingo ko tiketi abina kamna mgo ga jena ko kuma ni mgo ka kuma fa u ka gidi tege tale ya no karamogo muso ga ko la ya no ko ke médiatiser Facebook sans faire no ko aggrave mante vétérère ko o argumentaire ayi baba kumina fado ambela Facebook ngo wakati la kume das no ko kuntanye ko an manya kelenda to an tuntas no ko an enama kuma ni baba ko ina baba be feka an sense alamade ayo wulo ka baba ko nyani baba be feka an malu yanno ko baba sabali baba Cabral dodo dosen donye baba Cabrali ibeta imuso bolla ninti kun iga ninga mise isenta baba fana te ka marquer dabla baba pour me marquage la dron marquage don est-ce que ou beneche wele ite bon le linksi ni mabora na intervenir baba bena malode baba bena ni ko dato ana le linksi bo fitini ay intervenir fitini ay sabali koy fitini no mabo wallahi uba dato ana koy an yere ba don koy me chokomi fiti ni linksi mali odo maliga kun kainde o don fitini kunkai fitini fana borana dabara isa kana baba ataki buru yore bo o cheni fana do bini sigisa ka kuma gani suma ne doganu ne korowu baba ngini o no e takli da baba ni o digira baba la grand frère wala ma bene ambe bo fa do mariga fana borana ka action tutum fa siglen du sukumeka boom mariga fana ka camera bado black o black ta tutum ikoni bali sefu bega aternini piu turun chik aso baba fana siglono salona kono wala ala de baba iba so al baba kuma terga de fele lengs ala be fana sarani yoro ino iba so baba kuma ala terga de fe o le lengs fana o kelo ka baba baga ko mnena mtu do fi
u filɛ ka takili da baba ɲɛ dɔrɔn ka baba ka kumaw dono ɲɔgɔn na dɔrɔn kana baba ka jakuya tiɲɛ k'a bolo galo in bɛɛ ɲɛna an bɛɛ ɲɛna tile ka ŋaɲaŋaɲa bɛɛ ɲɛna Facebook in a ma dogo mɔgɔ si la ni ne tɛ mɔgɔ tɛ don nin détail ninnu na k'o fɔ ye baba fana dimina baba fana y'a ka danga don ka ne tiɲɛ tan k'o yɛrɛ kɛ ko ok passe-partout de famille an ma baba calculer an ye baba to ye o taara o ma kɛ ten an min jɛ ninnu bɛɛ kun t'a kɔnɔ olu bɛɛ m'u yɛrɛ ta han an bɛ bɔ o fana la u nana ka na ko dɔw ni sen dɔw don ɲɔgɔn na baba Kana Balaba fana bɔra k'a b'a ka tiɲɛ fɔ non tout sauf ça o ye baramaw siɲɛ o ye pɔliw siɲɛ ayi o ka quartier la o ɲɔgɔnna kun mɔgɔ fila ma sɔrɔ yen nɔ u ye ko bɛɛ yira o fana la tile fila sen bɛ yɛlɛ bolo bɛ yɛlɛ mais depuis ne ko jusqu'à quand vous allez comprendre que ni jama bɛ fɛ ka taa au lieu que i ka bɔ k'a tigi tan i bɛ bɔ i b'a tigi nɛgɛ nɛgɛ ka gɛrɛ i yɛrɛ la vous allez comprendre ça quand est-ce que vous allez comprendre ça que la partie en est que ni mɔgɔ kɛlɛ n'a bɛ groupe kelen na surtout Facebook ko tile in na yan'a tigi ka boli ka taa a bɛ bɔ aw b'a nɛgɛ a b'o kuru k'o siri k'o bila o kɔrɔ sinon a kunba bɛɛ taara si de Genève tɔgɔ ye o yɛrɛ se si de Genève tɔgɔ in o yɛrɛ sɛgɛnna hɛrɛ la fo b'a denmusonin bɛɛ kun labɔ le Mali est un pays chipi-chapa le Mali aussi a fait aussi à ça le Mali il faut que le président Ibeka il faut que le gouvernement aussi a fait ça ne la kungo ni deni ye deni ɲuman ye dɛ ni ma dɔn ko nin ye den kalalen nin ye o fana bɔ k'i sigi a fɔ oui papa il faut qu'on fasse à ça papa il faut qu'on met la tête à pied papa il faut les yeux la cœur les mains a bɔ min kalama o fana fa bɛ ka nɛni o fana ba bɛ ka nɛni parce que ko a y'a ka démission rendi mais an bɛ taa mi avec tout ça là vous comprenez pas que ni mɔgɔ bɛ fɛ ka taa a y'olu wele a b'olu nɛgɛ n yɛrɛ ɲinɛna mun t'a kɔ tonton Kabanɔgɔ fana bɔra dɔrɔn o y'a ka tiɲɛni il fallait pas fo ka tonton Kabanɔgɔ kunkolo si ɲagami Mali la est-ce que a ye tonton Kabanɔgɔ kunsigi si tellement o tɛna tonton Kabanɔgɔ kunsigi si kɛ o bɛɛ sina ka ɲagami Mali la ten tɔ ka tonton Kabanɔgɔ dasu bɛ ɲagami tonton Kabanɔgɔ bɛ bɔ o bɛ kuma ma u b'o tan ka taa k'o tan ka segin tonton Kabanɔgɔ y'a ta tɔ kɛ poste ye o b'a poste o b'a poste o ka poste bɛɛ sigilen don bɛɛ b'a la ko cɔ don o don dɔ bɛ ka buru jusqu'à quand vous allez comprendre que mɔgɔ kelen tɛ se ko la tɛgɛden kɔni kelen tɛ se ka bɛlɛ ta o de la ka tɛgɛden kelen ka bɛlɛ ta dɔ ka bɔ kɛnɛ ma ka taa bɛlɛ ta ni tɛgɛden kelen hali dɔ k'ale k'a b'a ka jimi vert ta ni tɛgɛden kelen c'est impossible fo tɛgɛ ka kɛ fila de an fɛ farafinna an degera nin de la depuis n'an fitinin i bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan de tubabu de degelen don mɔgɔ diviser la pour mieux régner mais les Africains c'est pas comme ça en Afrique il faut qu'on soit soudés il faut qu'on s'attende il faut que hali n'aw comment di ɲɔgɔn ye mais si c'est pour parler du Mali il faut que aw soit quel lien kelen de la si c'est pour le peuple si c'est pour que votre peuple avance il faut laisser vos rancines là à côté pour faire avancer le pays sinon c'est pas comme ça que le pays va avancer une jeunesse détruite une jeunesse dispersée, une jeunesse qui est, on ne sait pas de quel côté à quel côté, mais pour de quelles raisons vous vous permettez qu'un accord n'a pas un accord de Jamanajol. La mente Jamanajol, quoi, ante toro, betara, bébé boli, moro bega boli, ante ga famille, quoi, moro bega boli, aye moro betara. Deux démissions arrondies. Wani mi a démission arrondie, ni tra ki wo de lo, frante son sigli matouni. Ah, Mumbe. Non, mais c'est décevant. Mais c'est quoi? C'est du grand n'importe quoi. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut comprendre que ah il y a des fautes fouillées. Djouya qui se bligne, aïe ni beau dousoukuna. Moro, tu peux pas toujours avoir raison. Crocodile de bolé. Quelle est bête c'est qu'à diam rola. Moro te fait ben yangarata. Djien odi. Il faut reconnaître les échecs. Ni échec yorom na donc échec il faut reconnaître ni yorom mine jote yorom na il faut reconnaître c'est ce que ko beke djien wona ke jobala et ni moro betse ka tu nyona ke ni moro kala ke de joba bela c'est impossible te ce que ko dire de bolé c'est impossible kele do obéir les bado ki jota les bobla mais ko ate bla na te bla sumala be bla kalama ça c'est sûr na te bla sumala be bla kalama donc comment les millionnaires ils ka folie be yam noke faut États-Unis ani dogoni la reine de la SAP ayo bla tranquille la paix calme do kana
o yere bla ko civiliser le no ko nye jono na ko na poko bo yere bla ne nu ni film na de ko be ri ko kele adani du ayo bla ko tranquille jiyan ngono ko be te se ka je ka be dia mo ko la nyon fe ko au ton kain o ka chogo kain ayo blente iba beaucoup ma dane do ame nyon bolo sa fo Amerique na ta vacances la États-Unis para que États-Unis me son ajare na ta vacances mondial ni kelenga mali ame nyon so pon jogora o be dia fo ka fa parce que de mo gana ngwe geni te ka bi geni te ka sini ambe rassemblement de ke wali chini ni jama bolila ke association fe be jiyan ngono be ba dele ka kumbeli ke washigo be choko sukum na kala ele makui tote che dakani che décision ni ya me ko che ake décision ni du ala ma de ni fla ni aro ki fla rom na ke bi ka décision ta bi jo yoro kle na kana bouger ka bon yoro la de o e che adoy en tant que c'est me malika family kono malika family ti to i ka fili diyan ngono en tant que be malika family mogo ko malika family mogo beto i cheve dengele na reke i ku kwa la kare ni foka ta sa dana malika family be joni we parce que malika family fin fait adam na malika family mogo jo gelen shi démissionner wa fin fait démissionner la ben ni misara o de be kuma jijana no to be ka woleli ko ku be do an ko kan sure bu la do ya parce que malika family kono bunyani dambe ni karama de be an bulu ya no ante na kamina mogo franyo akla ka no mogo kelun ta kambe boko lu fano lu bo neni ou bien ngato lu langolo photo ni kamino bla Facebook nga anto ke fuka jien wuli wa jeneba jana nyono jeneba jambe stadi aboloka espion et puis en plus espionté de Francis Pédéga ba jeneba jan aboloka espionté parce que abe mogo de espionner aboloka kunula taka boni munu ya se wolu de espionner mais en munu ala on dani ka cerveau place on kungono nyongo fe ambi espionner fo ki turu ikunga wani fasaja ni fasaja kata billahi talai debe ko bla Facebook ani mogo kuma ni fe tu e ba foni makotu e ba foni makotu parce que adama diente se ka ke nyengo janfanti rankiniere tanto quoi mais ni na te kele ina te fo ila me jeneba jambe ka prevu de nyini nga mogo shika na ge ko mi ki kadi jeneba jane wallahi mogo shimandi jeneba jane ali jeneba jamanda yere Francis Pédéga ba ala commanda yere ni ne te ne ka fo e bi am se ka banga dani ka kumala mais dien dongoro mogo mana gere jeneba jana fe be ka gere ala na yo siko kele ni clé flat temele wa ba fo ko wallahi ko deni fimani mbora ka kuma fo Facebook kan kai tieni fo jeneba jante ali ala toyi kana nyama tere kana mago nye Francis Pédéga baide i dusugun boy ka dama abe folo ka mogo folo mi kele ede wate mogo ka nyumandoi abe sate mogo ka nyumandoi sino mogo mi nyene ma ke bo telephone tanyala iro no kuma ifora obe bunya chama kungulu male ke bo telephone tanyala ebe se ga fo chugo jumena ke bo tigi malo ne extra ka ne malo sino jena tiga ko bebe ke galola ne extra ka ne malo ite se o parce que malo fente de kuna itna malo fente ne kuna kibene malo ibe saw malo ya de len wani ya wole ka nyini nga ba tiga do la usi bulu ka lete aba kale ka chien ka yere baneni ka yere faneni ka yere somogo beneni ka lete iga téléphone photo ebe fluma photo mte mogo shibolo ni kelente ebe fluma i yere tege femi ta te mogo shikuna ni kelente ebe fluma mais aba kale ka tege do la usi bulu ka kale ka tege do afana babbe bulu ka lete depuis on la ne abla parce que ne digel fle ni ne koke ni nani nga ko ne akea ibe se ga ne kunlo tike ka tanare men ne ake ma fo ngunyake mais adama de mayne nete mo tawron foy ako aklito ni yoron na ni balmamsu ani balmako ako na dam ko shila mo mayne mo ni fi may wallahi billahi adama de may wa i bloqué i kadi mo mire i fagala me bola mbo foy bi Facebook inkaya wa malien die ni malien ye die qui fait à partir de là mena kuma do foyer je suis malienne du côté de ma maman je suis malienne et je suis fière d'être malienne mais mena kuma kelen foyer malien aye ni blow kuna ni malien e je ki fe ni be se ga enregistrer in boucle la enregistrer ni malien e je ki fe kana de ga téléphone code made ni be se ga bla ali i kono bara kono ni be se ga la borom na keti wallahi mo munu nga suri la de bi janfa wallahi bilay i janfa la te boro jane i fagala te boro jane mo mi bi koro i sonne do mo mi i be shuni kle bani mo mi na fo ye ko mo me ko mi kile ba fa ko galuno o tigire bi faga mo fo nyana bi yoro ibe mo do yoro je ba fa ko tigi bi ko yi jugo ti jugo ede min bi ko re krefe net ni bloki ni no yeke o de bi faga i faga la me bo tigi de bolo bile ni mo na ku bi faga bi di wa jeneba jame mo faga jeneba jame mo faga i shube takata ko so jeneba jame klara ni shu don ke keneka ki la don i shu don kla ki shu don ni kasi ke i fani babulo
wallahi bilen ne tɛ mɔgɔ ta fɔ ma mɔgɔ ŋaniya jugu ye ka jɛnɛba jan bɔ depuis wolola ma mɔgɔ jugu ye ka faransi pede kɛ ba bɔ depuis ne wolola fo bi furadama cɛ ne ma mɔgɔ ye ko mɔgɔ bɛ ɲɛ i ma bilahi wara suri k'i bɛ tila ka bila a tigi la ni jɛnɛba jan tɛ depuis ala ka ne dan ne ma ye wallahi bilahi ne ma ye wa mɔgɔ mɔgɔ ni jɛnɛba jan bɛ jɛ la n'a y'i ja ne ka kuma in minɛ i k'i méfier jɛnɛba jan na n'a m'i diya faransi pede kɛ ba i k'i méfier a la mais ne kɔni y'a fɔ o ye dɛ n y'o bɛɛ la averti n bɛna musique nin k'a la parce que n ka soko dɔ k'u ma ko n ye 25 minutes nin k'a ko la ko n ka ko nin ka ɲi tan n tɛ Jɔsi Saramani k'a la o y'an ka zoli de an dɔgɔnin Jɔsi Saramani yan fo Bamakɔ n bɛna dɔnkili dɔɔni fila la donc an bɛ ɲɔgɔn bila a y'aw jɔntɔ yɛrɛ la musomaninw musow n bɛna conseil wɛrɛ d'a ma a y'aw jɔntɔ yɛrɛ la a y'aw jɔntɔ yɛrɛ la musow cɛw a y'aw jɔntɔ yɛrɛ la mais musomaninw a y'aw jɔntɔ yɛrɛ la aw kana girin-girin mɔgɔ nɔfɛ aw tɛ mɔgɔ min dɔn aw kana aw yɛrɛ ci mɔgɔw tɛgɛ aw tɛ mɔgɔ minnu dɔn a ye kow jateminɛ adamaden man ɲi dɛ farafin man ɲi wa malien o ye autre chose ça c'est un conseil de passage n bɛ musique nin bila la Jɔsi do Saramani diɲɛ man ɲi dɛ jugu man ɲi jugu man ɲi bana man ɲi dɛ bana jugu bana man ɲi mɔgɔ jugu allez Chico toi t'en as changé dɛ t'es bien comme ça t'as de l'avenir et tu as beaucoup de chance qu'à changer Fana et puis tu as changé même tu vas continuer à changer aussi je te fais confiance wallahi mama i sabali i denw ye wallahi an tɛ kule ni barika ye tɛ karaba an tɛ kule n'a ye an wolola k'a sɔrɔ yen jugu ma ɲi Chala bébé ça va Fatoumata Doumbia kan jumɛn bɛ ne ka Deb Jazz J filɛ nin Jazz Z ça va Aïcha Traoré Baba Fitini kan jumɛn bɛ Aïcha ne kelen dɔgɔnin filɛ nin fo Bamakɔ mon bébé kan jumɛn bɛ da wallahi caman bɛ yɛlɛ Fati fɛ mɔgɔ ma ɲi dɛ diɲɛ jigi diɲɛ wagati ye mɔgɔ ma ɲi wallahi mɔgɔ b'i kanu ka sɔrɔ wari tɛ ala ka bɛɛ kisi labanko jugu ma Jɔsi Saramani Jɔsi ka di ne sa Jɔsi allez Jɔsi ala ala sa a to n ka kalo kelen wari ci a ma a ka fasa ni dana sa cɛ ni bɛ se dɔnkilida la toro Jɔsi est-ce que Tidjani Kulubali Soyala taga Jɔsi ɲini k'a ka ayi n dɔgɔnin don k'a ka dɔnkili da ɲɛ i bɛ taa ko k'i dagawuli terimuso de ye ɲɛ Soyala Wasa Kulubali a ka ɲi ne ka bébé Aïcha ça va je t'aime beaucoup i yɛrɛ b'a dɔn c'est ma préférée mon cœur Banani juguya de ma hakili to yɛlɛ vive HHM Chico allez la classe merci beaucoup Chala merci Umunjala merci allez wale da yɛrɛ buguninga yɛrɛ ka foli bɛ yan nɔ Anazia Annabelle a tɔgɔ bɛ bɔn kɔnɔ ka foli yɛrɛ bɛ yan laban jugu ma ɲi Alifa Yaya Watra ne ka dolo Choco dun aw bɛɛ ka foli bɛ yan nɔ Général Keita ça va mon papa Choco Adraman Kanté Sori Keita Jɔsi Adano
Saramani. Ok, donc nous Blano. Oh ben merci, merci beaucoup. On vous aime beaucoup. Oh merci à votre soutien Bella. Chico, reste comme tu es. Bébé fli. Ni wila gabiga fli qu'on a continue. Ne t'arrête pas, ne regarde pas derrière. Beko be akera benyena. On t'aime beaucoup, on t'encourage, on te soutient jusqu'au bout. Ko beko kele. Donc Adam et je vous aime, je vous adore. Ah ben bisous bisous. Moi aussi je vous aime. Nani va me tout ça. Nega mami jakte darabana mon bébé mami jakte. Je t'aime ma mamie jakite. Ah ben bisous bisous. Mouah. Je vous aime tanti Nefertiti, tanti Adja. Ah ben bye bye Maliga family, je vous aime, je vous adore. Mouah.